ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии футболи осиё шурӯъ мекунем. Дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон ҳанӯз давраи омодагиро ба бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё дар Туркия идома медиҳад ва то имрӯз 3 бозии таҷрибавии худро анҷом дод. Наврасони мо дар бозии аввалашон бар дастаи Манавгат Баладияспор бо натиҷаи 1-0 ғалаба карданд ва дар он ягона тӯбро Фирӯзҷон Шарипов ба нишон расонид. Дар бозии дуввум бо дастаи Суперлигаи Сербия Спартак Суботица, ки ҳоло дар зинаи 13-ум қарор дорад, бо натиҷаи 5-1 мағлуб шуданд. Аз дастаи мунтахаби наврасони мо Умед Ҷафоев тӯбро ба самар расонид. ин навроҳе ки ҳоло мебинед аз вухӯрии сеюми даста бо наврасони клуби Лехаи Полша аст. бозии санҷишии сеюми мунтахаби наврасони мо дар ҳамин сину сол бо мунтахаби наврасони Кувайт, ки мебоист рӯзи 21 январ баргузор мегардид, бо сабаби оғози ҷамъомадии таълимиву тамринӣ ин мунтахаб дар охири моҳи январ лағв шуд. аз ҳамин сабаб наврасони мо як рӯз пеш бо дастаи наврасони Леха Зелена Гура рақобат карданд. вухӯрӣ бо ҳисоби 2-0 бо пирӯзии мунтахаби кишварамон анҷом ёфт. голҳоро Садриддин Сатторов ва Абдулло Иброҳимзода ба нишон расониданд. бозии санҷишии охирин даста дар Туркия рӯзи 23 январ бо футболбозони Академияи Краснодар гузаронида хоҳад шуд. рӯзи 23 январ қуръакашии бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё дар ин син сол баргузор мегардад ва мунтахаби мо рақибони худро пайдо хоҳад кард. аз рӯи нақша футболбозони наврас ҳамчунин дар ҷоми рушд дар Беларус, ки аз 15 то 21 феврал мегузарад, ширкат варзида маҳорати худро сайқал медиҳанд. ними ҳимоятгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Истиқлоли Душанбе Шервонӣ ва Бадшоев дар мавсими нави футбол дар ҳайати дастаи Кепази Озарбойҷон ҳунарнамоӣ мекунад. Кепаз аз шаҳри Ганҷа буда дар лигаи бартари Озарбойҷон ҳунарнамоӣ дорад. аз таъсиси ин даста 66 сол гузаштааст ва 3 маротиба соҳиби унвони қаҳрамонии Озарбойҷон гаштааст. дар мавсими соли 2023 24 зинаи ҳаштумро ба даст овард. ол дар зинаи нӯҳум буда аз 19 бозӣ 4 ғалаба, 2 мусовӣ ва 13 бохт дорад. бо касби 14 имтиёз пеш аз зинаи охирин мавқеъ гирифтааст. ин вохӯрие ки ҳоло тамошо мекунед 2 рӯз пеш баргузор гардид ва Кепаз бо соҳиби ҷои 4-ум Туран Товус дар майдонаш вохӯрда бо натиҷаи 5-2 ғалаба ба даст овард. дастаро мутахассиси Озар Азер Бакиров машқ медиҳад. Шервонӣ дар ин бозӣ дар ҳайати эҳтиётӣ қарор дошт ва таҳти рақами 88 бозӣ хоҳад кард. дар лигаи бартари Озарбойҷон 10 даста ҳунарнамоӣ дорад ва баъди 19 давр Қарабах Агадам бо 50 хол пешсаф мебошад. дар зинаи дуввум Орази Нахҷувон ва дар зинаи сеюм Зиря мавқеъ гирифтанд. гузариши Шервонӣ ва Бадшоев ба дастаи Кепаз 1-1 сурат гирифт ва муддати шартномааш 1.5 солро дар бар мегирад. арзиши футболбозии тоҷик аз рӯи фарзияи Трансфермарк 300 000 евро ба гузорӣ шудааст, ки сеюмин бозигари гаронарзиши Кепаз ба ҳисоб меравад. Шервонӣ ба дастаи наваш бе ягон маблағ ҳамчун футболбози озод гузашт. ӯ қаблан дар ҳайати клубҳои Барқчӣ, клуби марказии варзиши Артиш ва Истиқлол бозӣ кардааст. қисми зиёди ҳунарнамоиаш аз моҳи июни соли 2021 дар ҳайати Истиқлол сурат гирифтааст ва соҳиби унвонҳои зиёде мебошад. Шервонӣ ва Бадшоев аввалин бозиашро дар ҳайати тими миллии Тоҷикистон 13 декабри соли 2018 дар бозии дӯстона бо тими миллии Умон анҷом дод. ӯ дар 29 вохӯрии тими миллӣ 6 гол ба самар расонидааст. аз 1 январи соли равон дар Тоҷикистон ҳам расман гузариши футболбозон аз як даста ба дастаи дигар оғоз гардид ва то 5 март ба анҷом мерасад. аз рӯи хабарҳо ба ҳайати дастаи Регри Тадаз Нозим Бобоҷонов аз дастаи Равшан ва Ҷаҳонгир Эргашев аз Эсхата гузаштанд. ин дастаро Хуршед Темурҷораев тар карда бо Хуҷанди Хуҷанд шартнома баст. ҳамчунин Регри Тадазро Қурбонали Баротов, Ҳоҷи Акбар Узоқов, Борте Аскуае ва Ҷонсон Овусу тар карданд. аз дастаи Равшан Салам Ашурамадов ва Азизбек Султонов ҳам рафтанд ва баробари ба ягон даста шартнома бастанашон ҳатман ба шумо хоҳем гуфт. Ваҳдат Ҳанонов дар ҳайати дастаи наваш Сипоҳон бори дуввум соҳиби ҷоми олии Эрон гардид. Ваҳдат Ҳанонов соли 2023 дар ҳайати Персеполис соҳиби ин ҷоиза гардида унвони чемпиониро ҳам ба даст оварда буд. аммо ин навбат дар бозии ниҳоӣ барои Суперҷом маҳз дастаи пешинаи Ваҳдат Персеполис бо Сипоҳон бо ҳам рӯбарӯ шуданд. ягона голи задаи Стивен Нзонзи аз паси Олии Юсуфӣ тақдири ин вохӯриро ҳал кард. Ваҳдат Ҳанонов дар дақиқаи охирини бозӣ вориди рақобат шуд ва дар натиҷа дуюмин Суперҷоми Эронро ҳам соҳиб гардид.
با گل زود انگام سپاهانی‌ها بازی قطعا گرم خواهد شد. طبق درخواست‌های مخلصان برنامه فوتبال آسیا امروز ما درباره جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا که در برابر لیگ برتر چمپیون‌های آسیا و لیگ دوم چمپیون‌ها ادامه دارد با شما معلومات دقیق را پیشکش می‌کنیم. جام دعوت که جایگزین جام کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید در موسم فوتبال سال‌های 2024 و 25 با شرکت 12 دسته در غرب آسیا و 6 دسته در شرق آن جریان دارد و بازی‌های گروهی به انجام رسیدند. در گروه ای غربی آسیا دسته‌های ایست بنگال هندوستان، نجمه لبنان، هوروی باشنداره کینگزی بنگلادش با هم رقابت کردند. این بازی آخری گروهی است و ایست بنگال با دسته نجمه از لبنان قواز بود و بازیگران دسته ایست بنگال یک هنرنمایی خوبی هم داشتند. با حساب 3-2 غلبه کند و با بازی‌های من بعد اینجا با بازی‌های حذفی رو یابد. ولی شدی شد فوتبال بازی دسته ایست بنگال رو هر دو کنار نبود. در گروه ب ارکاداگی ترکمنستان بازی نهایت جالب انجام داده از 3 بازی در 2 واخوری غلبه کرده با کسب 6 امتیاز صاحب جای اول گردید. اما در گروه با 3 دسته میسر شد که 6 امتیازی به دست آورند. رقابت‌ها نهایت تیز صورت گرفتند. در این گروه که حالا با گروه به توجه میکنیم در اینجا 2 دسته آسیای مرکزی بودند، یکی ارکاداکی ترکمنستان و دیگری عبدش عطای کندی قرقیزستان. خوب العربی با مزیه هم اینجا وارد شده بودند و حالا این بازی که شما میبینید بازی آخرین است و ارکاداکی ترکمنستان محض با دسته العربی 2 دسته بهترین این گروه با هم رقابت دارند. بازی با حساب 3-2 به پایان میرسد. در گروه اس تنها با دسته اسیب عموم مشرف شد که به دور بازی‌های حذفی رخ گیرد. این دسته توانست از تیم‌های پرقوت چون الاهلی بحرین، الفتوح عراق و هلال القدس فلسطین پیش گذرد. اسیب در همه واخوری‌ها پیروزی به دست آورد. دسته اسیب عموم پیش از مولد بعد دور اول علاقه توانست که با بازی‌های من بعد رخ گیرد، زیرا دیگر دسته‌ها از 2 امتیاز بیشتر نگرفتند و با ارسال 9 امتیاز در صدر جدول جای گرفت و یک دسته از این گروه با بازی‌های دیگر رفتند. الاهلی فتوح و هلال القدس با 2 امتیازی مسابقه امساله را در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا به پایان رسانیدند. بعدی به انجام رسانی بازی‌های گروهی دسته‌های جای دوم در یک گروه با شرکت 3 دسته با هم قوز بوده بهترین را با بازی‌های من بعد فرستادند. با دسته العربی کویت میسر شد که نجمه لبنان و الاهلی بحرین را از حق اشتراک در بازی‌های حذفی دور نماید. در شرق آسیا از گروه دی 2 دسته شان یونایتد و میانمار و تایلند سیتی از تایپی چین زینه‌های یکم و دوم را گرفتند. در گروه دی هم بازی اول تقدیرساز آمد و شان یونایتد با در مقابل یانگ الیفنتس با حساب 2-0 ظفر یافت. یونایتد و تایلند سیتی توانستند که با 4 امتیازی با بازی‌های من بعد روند. در گروه ای شرق آسیا مادورا یونایتد از اندونزیا و پریخان ریچسوای رینگ کامبودیا روی خود را با بازی‌های حذفی هموار کردند. دور آخرین است مادورا یونایتد با یکی از کلوب‌هایی که نامش از همه درست‌ترین در این بازی‌ها بود قوام می‌آسماید سوای رینگ، اما این نام دیگرگونه است. پریخان ریچسوای رینگ است. با همین ترتیب 4 و 5 مارس سال روان العربی کویت با اسیب عمان، ایست بنگال هندوستان با ارکاداکی ترکمنستان، سوای رینگ کامبودیا با شان یونایتد میانمار و نهایت تایلند سیتی تایپی چین با مادورا یونایتد اندونزیا از 2 واخوری دستهای بهترین را با واخوری‌های نیم نهایی رخ می‌دهند.
دوستان گرامی، اینها بودند خبرهایی که ما به سمع شما رسانیدیم. در همین جا با جمع همکارانم برنامه امروزی فوتبال اسیا رو به پایان میرسونیم. شادی نشاط و کامیابی ها یارتون بود. خیر تا بازدید.